Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. So let's begin our class with the sermon of Doa. Thank you very much. Okay, previous class we have started our fourth topic, digital control, where we use the Z transform equation when we need to determine the sequence signal FKT into a discrete signal FZ using this formula. So please remember that this formula is important. Okay, and you have to refer to the Z transform table in appendix number 2 for this topic. Okay. So make sure you are familiar with the appendix number 2. There are certain formulas that is important. So you also need to refer this one when you are doing Z transform or inverse Z transform. Okay, from FKT to FZ, this is a Z transform. From FZ to FKT, this is inverse Z transform. Here, can you differentiate between Z transform and inverse Z transform? Okay, next. So we have went through both Z transform. For example, number 1 and number 2, by deriving using the Z transform equation until we get this one as listed in your Z transform table. For this one is actually unit step. Okay, for unit step, it is equal to this one. Okay. And for second example, we have this function a with the power of k. So it's equal to this function in Z domain. And the next one, we have rank function. For rank function, the derivation is quite long because we have to refer to this simplification. When you have a sequence series in mathematics, we need to conclude that long equation, and we call it as closed form expression in mathematics. So this is how we derive the unit ramp function in discrete domain. And we also went through the inverse Z transform. There are 4 steps. The first one is you divide FZ with Z. And then second, you apply the partial fraction. Check whether your transfer function is non-repeated roots or repeated roots, because the method to apply the partial fraction, it depends on the types of the roots. Make sure you can calculate the coefficient correctly using the partial fraction. There are few methods of partial fraction. Use the simplest method, which can help you to do it very quickly and correctly. And after you determine the coefficient from the partial fraction method, the third step is to multiply the equation with Z, the numerator Z. From the left side, you bring it to the right side. And then you will get the format or the arrangement like in the table, and then you can convert into sequence signal in step number 4, determine the FKT. Be careful with the negative or positive polarity, whether it is repeated roots or not. Okay, check properly. So we have done example number 3, example A and B. Betul kan A dan B? Dah buat kan A dan B? Okay. So check you punya partial fraction. Dah practice belum? Okay, repeated roots. Okay. Ada yang tak dapat nak buat A1, A2 dengan B repeated roots? Saya dapat B. Okay, siapa yang dah dapat boleh share kat depan?
share dengan kawan macam mana nak determine A1, A2. For this case, especially when you have repeated roots, boleh share dengan kawan-kawan. Siapa yang share, free dapat pahala. Saya dah tunjuk untuk example number 3. So, tolong share siapa yang dah dapat A1, A2 tu, especially when you have repeated roots. For example, for A. Make sure you calculate dengan betul partial fraction. Siapa yang willing nak share? Okay, for the case as for A, you do not have a 0 at origin at your numerator, so you can skip step number 1. Okay, proceed with step number 2. You directly apply the partial fraction technique. Again, try partial fraction method yang lain. Very few technique. Partial fraction ada banyak teknik.
First dari Yang atas tu A1 per Z, tolak 1 tambah A2. oh. Proceed. Terus cari A2 sama B sebab kalau kita tengok A2 sama B Z minus 1 square ada dekat sebelah. The original equation. B pun Z minus 2. Ada kan sama ada denominator. Jadi first kita cari A2 tu. Kita let A2 Z equals to 1. Jadi kita kasih equals to 1 to 1 to 1. Tapi ini teknis masuklah dalam calculation. Jadi ini kita abaikan. Jadi kamu kira semua ni tak. Jadi equals to 1. Jadi kamu akan dapat negative 2. Kita dapat A2 kira B pula. B set Z equals to 2. Z equals to 2. Ini yang baik. Masuk 2. Dapatlah 20. Dan yang lastly untuk A1 senang kita sebab since A1 tak ada kan antara dua ni dalam sini. Jadi kita set dia equals to 0, Z equals to 0. Jadi next masuk semua equation ni dengan value A2, B yang kita dapat. Jadi kita get to 0, Z equals to 0, 0. Dan kita dapatlah itu kita. Extra lah. Real and soalan, dah sign attendance. Okay, kalau sign attendance. Yang famous soalan keluar partial fraction kan kita. Partial fraction tadi juga. Especially repeated roots. So, kalau dapat repeated roots boleh buat. Okay, soalan setakat ni. So please practice more on the partial fraction. Make sure you can calculate correctly. Okay, next, we know that the transfer function is the relationship between input and output. Output over input, betul? Okay, so at the same time, we can determine the output signal. We assume C is the output, R is the input, and this is your pulse transfer function, GZ. So you also can determine the output of the system by using this formula. Tapi kita jarang tanya soalan macam ni. Determine the output. Kita akan tanya GZ berapa. Because you will be given G as the transfer function in S domain and you need to convert into Z domain transfer function. Next, let's move to stability for Z domain. On the left side is your S plane. S plane. On the right side is your Z plane. What can you observe from these figures? Left
For the S plane, right. For the Z plane. Warna biru untuk stability. The shaded blue area is for stability, for the stable area. For the S plane, we know that on the left half plane, the shaded area A is the stable region. So on the right side, the white area is unstable. And the imaginary axis is Marginal. critically or marginally stable. How about the Z plane? Stability. In the shaded area, in the circle area, where this is positive J1, this is negative J1, this is positive 1, this is negative 1. This is what we call unity circle or unit circle, because the roots are 1. For imaginary, positive imaginary, positive J1, negative imaginary, negative J1, positive real, positive 1, negative real, negative 1. Okay, so nama dia unit circle. If your roots from your Z domain transfer function are located inside the unit circle, it is stable. Whether it is positive or negative. Kalau ni nilai dia positif. Kalau ni nilai dia negative, real, positif, imaginary. Ni negative, real, negative, imaginary. Yang ni positive, real, negative, imaginary. As long as all the roots are lesser than 1, lesser than 1, lesser than negative 1, lesser than positive J1, lesser than negative J1, it is stable. Inside unit circle, stable. Outside unit circle, tak kira dia positif ke negatif, unstable. In the shaded area, stable. Outside the shaded area, outside the unit circle, unstable. If the poles are located on the unit circle, it is marginally or critically stable. Okay. Clear? Tu je beza dia. Tak susah kan? Sometimes the question for the stability for Z domain, sometimes dia minta from the Z domain transfer function GZ, dia minta you determine roots. So daripada situ you determine, you dah boleh determine stability. So terus determine stability. Tengok kalau number dia kurang daripada 1, real or imaginary, it is positive. It is stable. You do not have to sketch this stability region for Z plane unless the question asks you to sketch. Kalau dia tak minta sketch, tak perlu sketch. Daripada roots tu, you dah boleh tahu dia stable atau unstable as long as all the roots are lesser than 1. Okay. Jangan keliru dengan S-plane stability. S-plane negative numbers, negative values, stable, positive values, unstable. So this one dia tak kira positive negative, lesser than 1, stable. Sebab dia inside the unit circle. Soalan? So jangan buang masa sketch ni kalau soalan tak minta. Melainkan soalan minta. Last semester, soalan you kena relate antara dua ni, stability. Okay, nanti siapa yang buat soalan ni, tolong check everybody. Tengok soalan pertama. Soalan pertama, soalan 4A untuk theoretical question. Dia cerita pasti. And then the first question, using an appropriate diagram, illustrate the region of stability on the S plane can be mapped into Z plane. Yang tadi itulah. Okay.
So siapa yang ada pen color-color bolehlah buat shaded tu and then explain based on, okay, yang tu lukis dulu shaded area. Yang tadi explain shaded area, stable belah kiri, unstable belah kanan. Kalau Z plane, you kena buat unit circle. Yang dalam tu ialah you buat shaded area. Okay, kalau tak ada pen color pun tak apa. Buat loretkan garisan untuk menunjukkan dia shaded area. Okay, so second, explain the location behaviors of alpha values ni. Alpha ni ialah roots U. Okay, untuk roots U and derive the relationship of the conversion stability from S plane into Z plane. So you boleh explain in terms of untuk S plane, all the roots on the left half plane stable, on the imaginary axis critically stable, on the right half plane unstable. So untuk Z plane, you boleh explain inside unit circle stable, on the unit circle critically or marginally stable, outside unit circle unstable. Simple sahaja. Okay, ya? Okay, untuk soalan ni ramai yang skor. Okay. Semester lepas ramai yang pilih, okay, 1, 2 tu memang sudah wajib semua jawab. Okay, antara 3, 4 ramai yang skip soalan ketiga. Semua jawab soalan keempat. Okay, soalan ketiga tak susah sangat sebenarnya. Tapi kenapa skip saya tak tahu. Soalan 1, 2 lagi susah. Tapi semua jawab 1, 2. Okay, so kesimpulannya kena jawab semua. Tapi biasalah manusia dia ada preference kan. Yang kita suka, yang kita tak suka. Okay. Pernah jumpa equation ni? Macam pernah nampak. Equation apa tu? Masa introduction of control system. Closed loop block diagram. Sama je. Formula sama, you just convert from S domain into Z domain. So sama je kena kira. Okay. So, okay. So nak determine stability tadi. Okay, first you need to determine your closed loop transfer function. Okay, if, okay, soalan 4D, selalunya you diberi GS and then you kena darab dengan zero order whole function. Nanti you kira-kira you akan dapat GZ. From GZ ni, you tak boleh determine lagi stability. You need to determine your closed loop transfer function first. Inilah challenge utama, calculation ni. It's a long maths calculation. Okay, once you dah dapat this one, okay, take the denominator of the transfer function. Daripada sini you boleh tentukan you punya, because this is your characteristic equation. Okay, daripada sini you boleh tentukan you punya roots. Okay, dan barulah you relate roots that you determine from this closed loop transfer function is inside unit circle, on the unit circle, outside the unit circle. So after the question, determine the pulse transfer function, lepas you dapat GZ, it can be extended into determine the stability atau determine the steady state error. So nak determine steady state error pun dia menggunakan this one. Steady state error pakai open loop transfer function. Stability kena pakai closed loop. Sebab dia nak daripada ni, characteristic equation. Ni CE, characteristic equation. Okay. So, okay. Let's analyze this one for stability only. Kita tengok dulu stability. Soalan A. Stable or not? Stable. Why? Because it is less than 1. Less than 1 and less than negative 1. 0, 0.5, pole, positif 0.2 dan negatif 0.9. All are lesser than 1. Ni tak payah sketch pun dah tahu dah. Stable. So kalau soalan macam ni, dia tak suruh sketch kan? Stable. Kalau dia minta reason, stable since all the roots are located inside the unit circle. All the roots. Semua. Zero, pole, jangan kira zero saja, jangan kira pole saja. B. Stable. Marginally, critically stable. Sebab ada ni. Stack sama dengan static.
on the unit circle. Faham? Okay. So hole sama dengan kosong, negatif 0.4, positif 1. Zero tadi tu. Zero mana? Five. Zero. 5 saja. Itu bukan equals to Zero. Equal to zero. equals to 5Z sama dengan kosong. 5 tu coefficient. Z sama dengan kosong lah. Okay. Because of this one, critically or marginally stable. C, equals. unstable. Larger than 1. Okay, kalau dia minta stability saja, inilah jawapannya. Kalau dia minta stability dan reason, so kena bagi tahu based on the location of the roots, whether it's inside on the unit circle or outside unit circle. That will be the reason. So tengok soalan. Soalan nak you jawab sampai habis mana? Hanya stability saja, ada reason, kena letak reason ke tak, kena sketch ataupun tidak. So kena check soalan. Macam saya cakap, when you have a question, read line by line until the last line, until the last sentence, until the last word. Highlight. Kena jawab sampai banyak mana nak dapat full marks. Jangan tinggalkan tak jawab. Tak jawab habis. Okay. Kalau kena sketch, wajib sketch untuk dapat full marks. Okay. Solution of differential equation ni, ini just for your knowledge. Kita tak tanya on differential equation. Okay. Kalau subjek yang saya sebut yang related to this one, digital signal processing, yang tu dia akan pakai equation ni. Okay. So kalau you notice nampak ni, shift to the left, shift to the right, ada K plus 1. Macam example hari tu kita buat kan. Ni dia ada pakai ni. Okay. So delay form, advance form, shift to the left, shift to the right. Itulah. Okay, ni yang initial condition yang nanti you kena consider. So kalau untuk subjek DSP, dia akan bagi nilai initial condition, masukkan balik dalam you punya equation, baru kira the whole equation for the final answer. Okay, so saya tak nak go through this one. So, shift to the right, shift to the left, K plus 1, maksudnya K sama dengan negatif 1. Shift by 1 to the left. K minus 2, maksudnya K sama dengan positif 2. Shift by 2 to the right. Ingat example yang baru ni? Okay, kita tak tanya tu. Okay, ni nak masuk soalan yang 4B, yang famous question, nak pakai zero order whole. Ni teori, kita tak tanya teori. Kita tanya calculation, yang challenging maths calculation. Samplekan pakai analog converter, and then controller akan react based on your input, nak produce output, nak hantar balik kepada real time, dia akan convert balik kepada analog. So dia pakai digital to analog conversion. So dekat je okay, this one. Okay, this is the important equation for zero order whole. So if you are given GS, you need to multiply with the zero order whole transfer function. Nampak di dalam S domain lagi ni. Dia ada S function. Okay. And barulah you dapatkan GZ. Okay. Don't worry because this one, dia akan bagi selalunya this one dia akan bagi dalam soalan. Kalau bukan dalam ni, dia akan bagi terus dalam ni. Kadang dia terus plug in dalam ni. Okay. So, pada pulse transfer function ada satu soalan dia minta you, kejap saya tengok balik soalan tu. Okay. Okay, tengok soalan 4A.
format sebelum ni, soalan 4A katalah untuk theoretical question 3 markah saja. Format baru 8 markah. Macam the latest yang format you kena check ialah yang you punya ialah since July 2020, February 23, last 2 semesters, okay? Okay. Soalan 4A, untuk soalan pada semester ini, ramai tak dapat jawab soalan 4A. Cuba baca betul-betul soalan. Agak-agak dia nak apa ni? Block diagram apa? Closed loop, betul. Okay, sebab dia ada unity feedback system. Untuk subjek you memang unity feedback lah. Macam kita ada discuss sebelum ni daripada awal semester. Unity feedback system. Lepas tu kena ada K. K tu biasalah. You punya gain K. Lagi? Okay, so you kena pakai transfer function UG1. Lepas tu kena ada K. To make it discrete time. Okay, ni explain the symbols or a block that you need to add to make it discrete time system. So apa yang you kena tambah sebenarnya? DZOH. Ini sebenarnya dia nak suruh you lukis yang macam dalam slide yang kita baru discuss tadi. Dia nak you tambah satu GZOH. So bila you tambah GZOH, then you boleh convert from S domain to ni kena tambah. Okay. Mana satu dia punya line kita mention. Apa dia? Mana satu statementnya mention untuk letak GZOH. Ni. You need to add to make it discrete time system. Discrete. Maksudnya kena tukar daripada GS, daripada original transfer function GS kepada discrete. So in order to do that, you kena apply zero order whole. Sample and whole. So dalam block diagram kena letak, dia sama macam soalan. Kebetulan soalan ni dia tak letak diagram sebab diagram tu sepatutnya you jawab dalam soalan 4A. Sebenarnya macam ni lah. Inilah diagram yang sepatutnya. Tapi sebab dia nak you jawab dalam teori, untuk semasa tu dia remove figure ni. Okay, so you tambah je lah. Katalah dia suruh letak K kan, you tambah K kat sini. G1 betul lah. G inilah yang you kena add. Simple je kan? Tapi ramai tak dapat jawab soalan tu. Dan nasib baik soalan tu 3 markah saja. Okay, ni sebab saya rasa tak faham soalan nak apa. Tapi tahu dah kalau buat GZOH based on this block diagram. Okay, so baca soalan betul-betul. Jangan, tapi sebab dah spend banyak masa untuk design root locus, frekuensi respon yang you all suka. Lepas tu soalan 3 ke 4. Nak jawab mana? Dia pilih-pilih. Jawab soalan 3 sikit, 3B ke, lepas tu 4A tak nak jawab lah, jawab 4B. Okay, itulah sebenarnya jawapan untuk soalan tu tadi. So nanti siapa buat tu, guna jawapan tu. Okay. Jom kita try buat soalan. Sambil minum, saya sambil makan roti. Kalau ada roti, pas lagi, habiskan. Saya tak nak bawa balik. Tu tadi apa yang ada tu saya borong semua. Okay. So you're given GS. Okay. So tengok once, okay, ingat zero order whole. Saya ingat saya sebut sampling time kan. You kena cari nilai sampling time dalam soalan. Sometimes it's given in the question, sometimes it's given in the block diagram. So cari mana sampling time. Melainkan soalan tak bagi sampling time, so final answer you dalam bentuk T. T tinggalkan. Tapi kalau dia bagi sampling time, you kena substitute. Last kali baru substitute. Jangan substitute awal-awal. Okay, wajib substitute if you are given sampling time.
Okay, so based on this one, zero order whole. Kalau you pernah kita tengok this function. Macam pernah nampak tak? Betul. Z. Z apa? Okay, Z transform. The relationship between Z transform and Laplace transform. Yang diberi dalam slide ialah this one. Betul? Tapi yang dalam ZOH zero order whole transfer function ialah eksponen negatif ST. So kalau you ada eksponen negatif ST, dia bersamaan dengan Z negatif 1. Relationship between Z transform and Laplace transform. Oh, saya celup lagi. Macam kat rumah lah. Kalau di biskut pun boleh celup Next time boleh bawa biskut. Seronok tengok dia makan. Okay, next. Dah, tangan dah boleh ambil pen. Oh, makan dulu. Tak apa, saya tunjuk dulu. Sebab tengah makan Okay. So, dia minta, okay. Obtain the pulse transfer function. Ini dia punya keyword. Dia nak you determine GZ. Nama dia ialah pulse transfer function. Kalau dia tak letak simbol ni, you tahulah you kena kira GZ. Okay, GZ ialah pulse transfer function. So, to determine GZ, okay, it is equal to, okay. So, in this case, you know that the transfer function is the relationship between output over input. Okay, so in this case, okay, it is equal to zero order whole transfer function multiply with GS. So, kalau dia pakai G1, darablah dengan G1. Kalau dia pakai G2, darablah G2. Okay, based on the given transfer function. Okay, now, you plug in your zero order whole equation. Okay, so ni masih dalam S domain. Multiply with the given transfer function. Okay. So agak-agak next step apa dia? Multiply kita. Okay. So that part, okay. Saya contoh sini lah Okay. Zero order whole sama dengan yang ni ada kita buat campur-campur sikit dalam Z domain dengan S domain. Sebelum kita asingkan, sekejap lagi baru kita asingkan. Okay. So you plug in tu tadi 1 minus Z negative 1, betul? Okay, divide by S. So your zero order whole, after you substitute the relationship between Z transform and Laplace transform, dia jadi bentuk macam tu. Tapi you tak boleh solve directly sebab yang kat numerator ada Z domain, dekat denominator ada S domain. Belum lagi boleh solve. Okay. So, cara dia ialah you next step. Okay, ni you dah kena ingat Zero order whole ialah ni. Dia sama dengan ni. Okay, next step. You need to separate the Z domain function and S domain. So, cara dia ialah so the numerator of the zero order whole dia akan jadi macam ni. Betul? Okay. So, the denominator of the zero order whole you combine dengan GS. Sebab dia S domain. So, this part, you combinekan. Dia jadi satu group. Sebab yang numerator of the zero order whole, dia dah jadi 1 minus Z with the power of negative 1. Betul? Okay, so combinekan the denominator, okay, of the zero order whole with the so 1 over, okay. Dia kena buat
1 over S plus 2, S plus 3. Okay, so now kita dah separate. First function in Z domain, second function in S domain. So next step agak-agak nak buat apa? We need to work on the second function. Apa yang kita nak buat dengan second function? First function dah dalam Z domain. Yang you nak determine dalam Z domain. Betul lah dia. Dia dalam Z domain. So second function kena buat apa? What we need to do with the second function? Apply Z transform for the second function. Sama macam you punya exercise tadi tu. Okay. Macam mana nak buat? Macam mana nak convert? Macam mana nak convert? Okay. This one, kalau sebelum ni you buat, before this, if you do the Z transform, it's from sequence signal FKT kepada FZ. Betul, you pakai equation. This one, you tak boleh pakai equation. You start directly dengan partial fraction. Okay, you start directly dengan partial fraction. So, dia jadi silakan A, B dan C berapa? First part tu, you simplify kan jadi macam tu. Kita tak nak negative power. A 1 over 12. A 1/12. One over 6. Yep. A 1/6. You nak pakai decimal point pun boleh, tak ada masalah. One over 10 B. B 1/10. Positive and negative? Negative 1/2. C
1/3. Okay, ada yang bawa appendix tu tak? Daripada test. This one kena refer table. From S domain terus kepada Z domain. Yang saya pinjam tak? Ada is Okay, ada. Ni tengok Euclid. Hello. Okay, boleh ambilkan tak? Let's see. Okay. After you determine the coefficient using partial fraction, you need to refer to appendix 2. Okay, you need to refer to appendix 2. Buku sebelah sini lah . So from table, from appendix 2, tengok function mana yang selalu digunakan. Okay. Okay, from table. Okay. Tengok function yang pertama, 1/6, apa-apa coefficient per S. Okay, so you cari yang 1/S. Dia ialah similar to, apa dalam Z function? Z minus 1. Very good. This is actually unit step. Betul tak unit step? So function kedua dia kena ada S plus root. Contoh, kita ada coefficient akan maintain coefficient akan maintain. Pinjam tadi ni. Saya letak dalam general 1/S plus A. So dia akan jadi Z over Z minus exponent negative A T. T is your sampling time. Later baru you plug in. Jangan plug in awal-awal. Okay. Sin, cosine kita tak pakai. Satu lagi yang famous 1/S squared. Okay. Kalau 1/S squared, yang ni yang untuk ni kalau 1/S squared, okay, dia ialah TZ over Z minus 1 squared. Okay, ini tiga yang famous. Sin, cosine tak pakai. So sekarang, you kena cari yang relate dengan you punya function. So second part, okay. So bila you dah convert, you tak payahlah buat symbol Z transform tu. So second part, okay. Coefficient maintain 1/6. Okay. 1/6. So because this one. Betul? Kedua, 1/2. So this one jadi Z divide by Z minus exponent berapa? Negative 2T. Root U ialah 2. Okay. Ini dia kena tambah. Tambah A. This one, dia kena tolak. This one, dia kena tolak. Sebab S sama dengan negative A. So, ni ialah you punya root. You kena tahu macam mana nak masukkan. You dah minus A, you ada S minus 2. Macam mana you nak gunakan formula ni.
Okay. Next, coefficient 1/3. Jangan plug in lagi sampling time masa ni. Belum lagi. Jangan plug in terlalu awal. Okay. So, multiply with the first function. So, semua dah dalam Z domain. Betul? Sila settlekan. Ini depends on your method. You nak settlekan. Settlekan dulu. Okay. You simplify. You simplify. Z minus 1. Okay. So at this moment, selalunya, okay, Z ni, you boleh cancel dengan this one. Semua. Betul. Okay, yang mana boleh cancel, cancel dulu. One over 6. Tinggal 1/6 sahaja. Betul. Second. At this point, you nak plug in sampling time boleh. Okay, you nak plug in sampling time dalam ni boleh. Berapa T dia bagi? 1 Okay. Yes. Sampling time sama dengan 1. Boleh plug in sebab you nak Z negative 1. Ni careful you ada bracket negative 3 sama dengan 0.05. 49. 98. This is your GZ. Okay. You boleh, dengar ayat saya, you boleh tinggalkan dalam bentuk macam ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi, okay, dalam bentuk macam ni, you tak boleh determine roots you nanti. Bila you kena determine roots untuk stability. Dalam bentuk macam ni tak boleh. Macam ni you nak determine roots, first you need to convert into closed loop transfer function and then you determine from the denominator. So you can ada one equation at your numerator, one equation at your denominator. So ni belum simplified lagi. Nak simplified ialah challenge terbesar untuk part ni. You nak convert ni sampai sini okay. Kebanyakannya memang boleh jawab sampai sini. Tapi bila dia simplified, untuk closed loop transfer function, ramai tak dapat jawab dengan betul. The rest is maths. Okay. So daripada soalan ni, GZ ini adalah jawapan kepada soalan tadi. As I said, it can be extended into determine the stability. So kena determine from the closed loop transfer function. Ambil denominator 1 plus GZ tadi tu. Okay. As your characteristic equation, you determine the roots that will be your roots, then you can determine your closed loop transfer function. Ni. Location of the poles. Okay, from the closed loop transfer function, daripada denominator which we call characteristic equation. So 1 plus GH. HU ialah unity. So 1 plus GZ dia sebenarnya. Daripada situ you boleh determine stability. You tak boleh determine stability daripada GZ, tak boleh. It must be from 1 plus GZ. So nak determine 1 plus GZ, you kena simplify that equation. Okay. Soalan seterusnya. Let's determine
Okay, let's try. Okay, untuk example ni. So, okay, sebab dia ada examine the stability. So, you kena determine next step. You kena determine 1 plus GZ. Okay. So, this one dah. Okay. Stability. One plus GZ. Okay. So, saya copy je lah. You tak boleh lah copy macam ni. 1 tambah yang tadi tu. Silakan simplify. Saya nak tengok jawapan you betul ke tak. Nak test you punya math sekarang. So, ingat saya saja bagi roti dengan air. Oh. Okey, silakan kira. Saya nak tengok betul tak jawapan. 1 tu terus tambah dengan 1/6. And then samakan pembawah. Barulah boleh settlekan semua. Selamat mencuba. Tapi kalau you memang terror maths, bolehnya. Okay, kalau soalan nak close loop transfer function, you kena pakai GZ over 1 plus GZ. So depends lah soalan nak apa. Soalan nak stability, guna characteristic function. Kalau soalan nak determine the close loop transfer function, kena guna G over 1 plus G. Okay. Okay, kalau minta stability, you tak payah determine closed loop transfer function. Buat 1 plus GZ sahaja.
You all email UiTM, you all ada 2 Ya. Satu. Satu lah yang you all pakai masuk dalam Teams tu kan? Kenapa dulu-dulu student tanya nak pakai email UiTM yang mana? Saya macam, Dia plug H itu dah beza. Satu iSiswa, satu H student. so yang untuk Teams you pakai iSiswa. Microsoft iSiswa. iSiswa. Yang mana? Oh. Tapi kalau saya detect, kalau saya nak add you dalam Teams, kalau you memang pernah jadi student UiTM dan you ada nombor lama, dia akan keluar dalam Teams. So bila saya nak, macam you all saya add terus. Instead of saya bagi kod you masuk kan. So saya kalau nak add you, kalau ada 2, nama yang sama ada 2, saya kena check betul-betul. And the latest ID lah, ikut tahun yang you register masa tu. Sebab dia memang dia masih ada. Dia terminate you tapi dalam record UiTM dia masih ada. Dia iSiswa.uitm. iSiswa.uitm.edu. edu.my. Convert dia menjadi desimal supaya ada complicated. Ya. Number 2, number 3. Dia senang lagi. Terus juga. Fraction lah terus. Kalau itu 2020 Apa dia? Kan? Oh ni pipe bersih Betul tu. pipe yang pipe itu kan Ha? Bila dia tak kacau? Yang tu, KP tu. So hari ni diorang tengah ni ke? macam ni ada yang pipe macam Oh. dah lubang Kita semua kena. Dah dapat belum? banyak. Nanti join esok tu, you pakai email yang UiTM sebab kadang-kadang bila buat group discussion masa sebelum raya tu ada yang pakai personal email. So bila you join pakai personal email, saya kena klik approve setiap kali. So dengan group lagi satu pun memang saya pesan, kalau tidak jenuh lah saya. Satu batch ada berapa, kalau semua pakai email personal email lah. Saya host saya yang kena approve. Sebab dia memang macam tu. Ada yang dah dapat? Dah Arman, dah tak ada bunyi, boleh duduk balik. Ada yang dah dapat sama jawapan dengan saya? Saya tak nak tunjuk calculation je. Saya bagi jawapan akhir sahaja. Apa dia? Jawapan dah ada. Itulah. You nak tinggalkan dalam bentuk Z squared, you bagi 8. Itulah jawapan akhir dia. Boleh juga sama ada the highest order tu, Z tu you nak tinggalkan koefisien dia 1 pun boleh, semua bagi 6. You tinggalkan dalam bentuk macam ni pun tak apa.
You set the straw. Challenging tak? Nak simplify. Dia tak kisah hampir dapat ke apa ke. Yang penting jawapan Z1, Z2 betul nak determine stability. Tak dapat lagi? Time buat kan? So it took longer time. So second time what? Denominator. The time should be shorter. Denominator. Jangan longer than this. Denominator 4 kita boleh buang. Denominator. So kita set equals to 0 kan? Betul. Sebab equal to 0. This equation dia equal to 0. Okay. Ni equal to 0. So yang you ambil sebagai final sebenarnya numerator sahaja. So first nak kena samakan denominator untuk setiap function.
2.257. Penjelasannya berapa? Tak lagi. Enam set square. Tengok kalau ada kalau Zero three four seven. Need to work from this one. Kena simplify. Yang ni dah samakan pembawah dia. So nanti pembawah dia bawa ke kanan darab kosong. So you tinggalkan numerator sahaja. Ni sebenarnya sama dengan faham? So you work on the numerator part saja, nak simplify. Ya. Okay, first konsep ni kena betul. Plus. Sampai sini sama. The rest saya tak boleh tolong. Maths you. So kalau you dapat soalan lain, you need to work on it. Sampai sini, inilah konsep dia. Samakan pembawah. Pembawah dia you tak nak tulis pun tak apa. Sebab you bawa ke sebelah jadi kosong. Nak simplify. Silalah berusaha. Oh, balik kelas. Dua banyak hilang markah. Kelas. Tadi saya kata saya tak tunjuk kan? Tunjuk je lah juga. Tarik sikit. polinomial. Dua sejuk ke? Satu sejuk, satu panas? Dulu sejuk. Saya ingatkan 1 kilo tadi. Di luar warna itu betul-betul. Tapi dua-dua sama? Okay. 2.2.
Belum lagi sampai ke destinasi. Oh, dia tu kan sabar kan. Kalau ada exam kita bagi nombor yang mudah-mudah macam ni je lah. S tambah 2, S tambah 3. Tapi pun taklah mudah sangat kan bila nak simplify. Mudah je. Give up.
Mana dia dapat single score ya? Ni ataupun dia jawapan akhir dia tak semestinya dalam bentuk 6. Bagi 6 pun boleh juga. Depends pada macam mana you simplify. Okay. Sebab ada setengah student dia tinggalkan jawapan dalam bentuk yang first. Maksudnya the highest order polynomial dia bukan coefficient dia bukan 1. Kita terima. Tapi ada juga yang suka buat dalam bentuk second format. Dia jadikan z squared tu coefficient dia jadikan 1. Pun ada juga. Kita terima. Sebab roots dia tetap sama. Okay. Yang first tu kalau saya pakai yang 1/6, 1/2, 1/3 tu saya dapat 6Z. Okay. Okay. So since both of the roots lower than 1, so stable. Okay. Kalau dia minta lukis, you kena lukis. Ikut dia punya roots location. And then, kena lukis unit circle Kalau dia minta lukis, not only the location of the roots, but you have to draw the unit circle also. Kena letak juga. To show that your roots are inside the unit circle, the system is stable. Kalau dia tak suruh sketch, tak perlu sketch. Macam ni saja dah boleh determine stability. That's it for today. Macam mana? Kalau dua roots. Depends pada tak semestinya. Kalau tak semestinya dua-dua kena dalam. Depends lah pada you punya equation. Kalau satu dalam satu luar, still tak stable. Dia tak semestinya roots ni ialah complex conjugate ke, tak semestinya. Depends pada equation you. So dia boleh jadi juga satu dalam satu luar, satu dalam satu on unit circle ataupun dua-dua luar. Ini jawapannya. Dah banyak semester. Inilah jawapannya. Student yang kira, inilah jawapannya. Kau pun jatuh dapat. 1 point.
Siapa yang tak dapat ni boleh cuba lagi. Sampai dapat. Apa dia? Dalam mana? Yang daripada first day lecture saya tak padam, saya biar. Yang dah sem saya lepas saya pakai OneNote pun masih ada. So, biar je. Pasal satu lagi kalau OneNote ni, dia ada satu function kejap yang ni saya tak pernah try. Apa? You put. Saya tak ingat ada satu function ni. Ni replay. Dia ada satu function ni replay. So, dia akan replay balik daripada first yang saya conteng sampai the last one. Nah, ini kalau you nak study ikut dia punya pace kan. Macam ni kalau katalah you tertinggal kelas, you tengok semua saya dah ni. So, you nak tengok step by step. Yang mana saya tulis dulu, yang mana saya tulis kemudian. Ini saya selalu lupa nak share dengan student. Okay. Selain daripada you tengok recorded video lah. Okay, so siapa yang tak dapat, repeat balik, kira balik sampai dapat. Sini ni Soalan famous. Yang disuka tanya. Soalan ni lah. Sebab soalan ni dia akan extend kepada salah satu stability, salah satu determine the steady state error. reverse. Ya, kalau saya lepas, ramai jawab soalan 4. Dan ramai jawab soalan. Tak boleh pilih. 1, 2 memang sudah semua jawab. Ada yang tak jawab 3, 4, ada yang tak jawab langsung. Tapi antara 3 dan 4, ramai jawab 4, ramai tak jawab 3. Lebih kurang. Cuba tengok. Sekejap. Saya asyik buka. Aiman, saya buka you punya folder sebab nama you first kan? Okay, kalau soalan, okay, tengok ni dia punya markah. 8/14, 22. Kalau state space, 8/12, 20. 1/20, 1/22. Lebih kurang je. So bayangkan dia untuk 20 ke 22 markah, 30 minit. So setiap satu markah, berapa minit you kena spend? Okay. Kalau frequency response, markah dia 11/29. Kalau root locus, markah dia root locus banyak sikit. 26, 30. Root locus 30, frequency response 29, state space 20, digital control 22. So sebenarnya 3 jam tu 180 minit kena bagi kepada 100 markah. So tengok setiap markah, setiap soalan berapa minit, berapa markah. Macam itulah. 180 minit bagi kepada 100 markah. Itulah pengiraan dia. Soalan markah banyak, kena spend lama. Soalan markah sikit, kena spend kurang. Tapi yang saya boleh suggest, soalan 1-2, 1 jam. Okay. Sampai design sahaja. So, tapi memang ada tendensi untuk you spend lebih banyak untuk design. Lebih 2 jam. So, sebab tu ada yang pilih antara 3 dan 4 dia pilih. Sebab dia tak cukup masa nak jawab 3 dan 4. Dia jawab penuh. Yang skor. Ada yang dapat 90, 94, 95 per 100 masa exam. Yang dapat 97 per 100 pun pernah ada. So dia jawab dengan cepat lah. So you memang kena practice. You tahu dah step by step kan. It's just that you boleh buat dengan cepat dan kira dengan betul ke tak? Dan masa exam dia mesti ada perasaan nervous, panik, careless. Kan? Nak buat macam mana? MPP yang request dekat KPT tak nak exam Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau tak ada lah you berderet-deret. Maksudnya lah berderet 3 hari. Ada yang pagi petang pula tu.
kita pun tak boleh nak tolong apa. Sebab arahan daripada kementerian kepada semua universiti. Semua. Bukan kita sahaja. Semua universiti tak ada exam Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau yang cuti Sabtu, Ahad lah. Kalau yang Kelantan dia cuti Jumaat, Sabtu, dia tak boleh lah Jumaat, Sabtu. So mungkin Khamis, Jumaat, Sabtu dia tak boleh. Dah, you pergi cakap balik dengan MPP you. Suruh MPP. Dia apa-apa request MPP. So bagi tahu MPP, KPK, KPK kena decide dengan MPP the whole UiTM, kena decide dengan MPP the whole IPTA, pergi request balik kat kementerian. Barulah kementerian akan ni. Sampai Dia akan dengar suara sendiri. Kalau kita ni, dia kata student yang minta. So dia tak akan layan kita orang. Dia akan layan student. So gunakan MPP. Bagi dia orang buat kerja sikit. Sebab you dah rasa dah breaknya kan. Exam 3 hari berturut-turut pagi petang. So pergi request ke MPP. Tapi kalau you tak request, you diam je. Redor silah. Nak buat macam mana? Kami tak tahu MPP request kat kementerian. Tiba-tiba kami dapat arahan. So kita ikut je lah. Okay, so esok jangan lupa join online, pakai email UiTM supaya saya tak kena klik approve. Takut saya klik disapprove, saya terklik disapprove, you memang tak boleh masuk. Okay, so tentu kalau pakai personal email, lepas tu kena lah join 9 sampai 11. Attendance dalam Teams dia akan record pukul berapa you join, pukul berapa you keluar. Attendance report tu saya kena submit kepada yang UiTM punya untuk collaborative teaching. Okay. So hari Selasa you punya test tu, bawa A4 paper, jangan lupa bawa calculator, ruler jangan pinjam-pinjam. Okay, saya sediakan simulogram paper. InsyaAllah ada extra. Dah dapat dah daripada unit printing. So kalau ingatkan saya, kalau you nak extra simulogram paper untuk study, untuk preparation untuk exam, ingatkan saya untuk bawa. Tapi kalau nak pakai you beli sendiri punya boleh lah. Yang ni memang yang tebal lah. Yang macam saya bagi tu, compact yang you beli nipis sikit. Apa dia? Sama. Yang penting dia punya scaling tu you tahu dia dekat bawah. Scaling x-axis. Macam you beli scaling dekat bawah kan? Yang saya bagi soft copy scaling kat atas. Okay, 4 decades saja. Okay, so let's end our class with tasbih kifarah. Thank you very much. Assalamualaikum. Good luck untuk test tu.